الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. إدراك. سامعوا أمي على فوق على والمندوق على بركة كسوة. على مي أنشي سبتي كبيما كنو شوي. على فولينكو أني على بركة لينكو أيوة. أمي نبقى بلا ديلينفو أمي واتي من كورنالا كابي aujourd'hui le 6 3e mois 2020 kumantu kɔnɔna ya namba de ani sindiw ani kanumba wali ala ka diinɛ tɔgɔ la do an bɛ ala fo la sɛbɛ kɔfɛ n'an bɔra ye naam an bɛ an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye ka tanga ɲina fɛ a ka don ani bilisa cɛ sitani min kɛra farala kɛru fɛ ka bɔ ale ala ka nɛma bɛɛ lajɛlen na sɛbɛ o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ dafɛw la so yɛrɛ ma ka n'o ye muhamadu alayhi salatu wasalam salim abdullahi den ni aminata den sɛbɛ abdul mutalib mɔden do sedul khalik coy an bɛ sɔli a kan an sɔlilen kɔ ala subhanahu wa ta'ala ka kira sanuma in kan naam an bɛ sɔli a ka so dingɛw kan cɛ so dingɛ sanuma minnu n'o tugura ni baara ɲuman kɛli ye fo ka se bi ma allahu akbar an bɛ sɔli wɛrɛ kɛ naam kira ka sahaba ɲumanw kan cɛ ani maa minnu bɛna jɛ ka tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma amin o kɔfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛn ani keleya foli ye sɛbɛ n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam kadra o la naam an bɛ segin ka ɲini ala in de fɛ ala min y'an sigi hɛrɛ la o ala kelen k'an wele hɛrɛ la ala k'o latigɛ an b'a ɲini ala fɛ naam an donna kumantu kɔnɔ ka sɔrɔ hɛrɛ ko minnu bɛ yen yarabi an ma ala k'olu jidi amin an donna ka sɔrɔ tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ma kan nin dugu in kɔnɔ yan an'an ka silamɛ dugu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ wuli amin yarabi an ma sijan ani kɛnɛya ani sutura ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di na aw bɛɛ lajɛlen ma amin dugaw minnu ɲinina an fɛ jeunesse tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ jamana in jeunesse ani ka se an ka silamɛya jeunesse bɛɛ lajɛlen ma ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ amin yarabi an ma ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ne ala kan'an siri danfɛn na amin ala kan'an dan jira maa la ala ka sijan di an ma amin ala ka kɛnɛya di an ma ne silamɛya min ni an taama kun y'o ye a dɛmɛli bɛ ala bolo ala k'a di an ma amin yarabi an ma ala ka sew di an ma ne ala ka kɛnɛyaw di an ma ne ala ka sew di an ma ne ala ka hinɛ an ka taabaw la amin ala ka yafa o ma amin ala k'o k'a ka alaya bonya kama Amin. ala k'o kɛ so in bonya kama Ne. kira na so dingo kama Ne. sɔlila rasul karim ne kadra o la sa n'an bɔra yen an badenw naam so in na foyi tɛ an bolo ni foli dama tɛ ka ɲɛsin folitigiw ma ei ka fɔlɔ an ka dugutigi la n'o ye amidu kone lamne kumantu dugutigi coy an b'a fɔ a ka kanu n'a ye min ta k'an sɛgɛrɛ titamoga ala ka diinɛ tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la kosɛbɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ ka barika da ɲuman ko min ka d'a ye o de ye k'a jira o de ka kan n'a kɛra i ye kɔni wallahi janko min kɛra diinɛ tɔgɔ la min kɛra silamɛya tɔgɔ la ayiwa o kan ka jira silamɛya la
dugutigi min filɛ nin ye ni an bɔra k'a ka foli kɛ Amidu Kone a ye Haidara n'a ka denbaya bɛɛ kanu a ti tɛmɛ nin kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n hakili la seereya jɔra ale yɛrɛ fɛ sisan kɛnɛ kan a ye Badara choisi tɔw cɛ la k'an kɛ a teri ye Gindo la ani Bangi la Allahu Akbar Gindo ye jumɛn ye dugutigi bɛ ne sira labɔ ka bɔ Kumantu yan ka taa fo Bamako Allahu Akbar a bɛ taa baro kɛ n fɛ a ka ca la ni m'o fɔ kɛnɛ kan maa caman bɛ yan min ti o kalama siga kɔni t'o la o ye Gindo ye Gindo ye dɛrɛ ne ka kungo foyi tɛ yen min kɛra Bamako an ka ɲɔgɔn dɔn ni bi cɛ Ala barika la ko dugutigi bɔra min kalama k'a ma wuli ka bɔ Kumantu yan ka taa fo Bamako ka t'o kungo in kɛ a ti tɛmɛ o kan dɛrɛ nka sisan sa ka wasa dɔrɔn an ka kɔyɔ bɔra ka kɛ ayiwa hakili la o bɔra telesiri fila la diɲɛ bɛɛ o seere ye cɛ min kumana Kumantu bɛɛ tɔgɔ la silamɛ bɛɛ tɔgɔ la ani duguden bɛɛ tɔgɔ la o de ye dugutigi ye Kumantu dugutigi a ti tɛmɛ nin kan o la an b'a fɛ ka min fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna la a ma dogo ayi ko cɛw ka bɔ ka don Ala ka diinɛ la cɛ minnu bɔra Kumantu dugukolo sanfɛ yan ayiwa ka n'o tɛgɛ di ka bayatul islamiya kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ o mɔgɔ fɔlɔ kɛra ale ye anw fɛ yan o la an b'a fo a ka kan ka barikada a den ye fo ka se a dan na Allahu Akbar ti tɛmɛ o kan nka n'i y'a wulile nɔfɛ o ye kanu ye siga kɔni t'o la n'o tɛ anw de kan ka bɔ Bamakɔ ka na ale fɛ yan a bɛ ten an ma da o ma a buramuso jigira min kɛ o ye denkɛ min sɔrɔ a labanna k'o tɔgɔ ta k'a da ne Badara la a bɛ fara ne hakili la k'a fɔ kɔni a banna sa o bamananw ko ten ko ni garijɛgɛ n'o ma maa min fa ni a sarada la k'i ta d'i ma o t'i bɔ o t'o ɲɛ ye koyi Kulibali don dugutigi a ye n kanu Ala jati kama n b'a ɲini Ala fɛ o kanu ye Ala k'a ji di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye alijinɛ kɔnɔ dugutigi a ye n kanu Ala min kama n b'a ɲini Ala fɛ yarabi a ma o kanu in kama Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma dugutigi an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a barikada k'a n'a kɔ mɔgɔw fo ka dugu in den bɛɛ lajɛlen fo dugutigi tɔgɔ la o kɔfɛ an ka alimami n'o ye Kumantu alimami ba ye an bɛ foli lase a ma nin kɛnɛ in kɔnɔ yan alimami ka foli kɔnɔna la an ka leader regroupement des leaders spirituels du Mali olu ka lasigiden min bɛ yan n'o ye ka représentant ye an bɛ foli lase o ma ka laban tuguni diinɛ bolofara fɛn o fɛn bɛ Kumantu yan an b'a bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'an bɔra ye an balima chrétien an ti ɲina san o san o bɛ an bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔ yan o ka diinɛ tɔgɔ la ka ɲɛsin an ka silamɛya diinɛ ma o kumana an bɛ église so fila fo n'o ye protestant ani évangélique ye k'u fo bi o ka pasteur ka représentant ka kunbɛli tɔgɔ la dan tɛ foli min na n'an bɔra ye an bɛ foli lase maires ma ani jamana faama minnu bɛ yan o kɔrɔ ye commandant minnu bɛ yan walima faamaso minnu bɛ yan an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka laban ka jeunesse fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u bɔra ka taa sibila min kɛ sisan an ka faamaw ye n'o de ye an ka faama minnu binna jamana in kisili kama an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn k'u barikada dan tɛ foli min na k'a ɲini Ala fɛ hali bi anw n'olu Ala ka si di an ma an bɛ jamana in jɔ ni si min ye ani kɛnɛya min ye Ala k'o di an ma an bɛ diinɛ in baara ni si min ye ani kɛnɛya min ye Ala k'o di an ma o kɔfɛ n'an bɔra ye an bɛ foli lase nabaga bɛɛ de ma maa o maa y'i se bo i kɔnɔ kɔrɔ ka se nin sigiyɔrɔ in na an baw ani an faw an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn o kɔfɛ nali kun ye min ye ni a organisation walima a initiative bɔra maa minnu na n'o ye Jamiyatul Ansardini ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka cɛsiri la ka jija la u b'a la ka min kɛ diinɛ in tɔgɔ la silamɛya kɔnɔ ani adamadenya ɲuman kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada n b'o de f'u ye san o san olu bɛ fɛn dɔ de kɛ maaw bɛ min ladege
yani lahara jɔdo cɛ an y'u ka baara caman fɔ o b'a la ka min kɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔra yan miliyari caman fi sabilillahi k'a jɔ fantanw ani dɛsɛbaatɔw bɛ se ka lafiya cogo min na wallahi o kɔfɛ telesow sɔrɔla yan maa o maa ko i bɛ kuma ala ka diinɛ tɔgɔ la taabolo ko t'a la e Ayidara ka maa ye wa i tɛ Ayidara ka maa ye wa i ma n'i kɔni sera olu ma ka ban an b'a fɛ i k'an ka ja ta k'a bɔ diɲɛmaaw k'a ye o labɛnnen don kama Jamiyatul Ansarudine aw y'u k'aw ka baara lajɛ dɔrɔn ni aw tɛ jɔn de b'i n'a fɔ aw a ye jɛkulu dɔ jira dɔrɔn Mali dama tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ye jɛkulu dɔ jira ni aw tɛ jɔn de b'i n'a fɔ aw a mɔgɔ tɛ yen teleso caman bɛ jamana in kɔnɔ yan bi ko tɛ dɛ telesow sigira jamana kɔnɔ an b'a kalama minnu ye teleso privéw ye nka pour que i ka kasɛti kelen ka bɔ k'a fɔ ko ye diinɛ wɛrɛ maa ye e ye taabolo wɛrɛ maa ye i bɛ sɔn ka san caman k'o nɔfɛ dɛ ni bi tɛ kɔni bi de bɛɛ ta bɛ bɔ maa caman fɛ yen nka kunu maa wɛrɛ sakun t'i bɔ maa wɛrɛ ka teleso la min y'i ta i b'o de bɔ nka Ansaru aw de nana ka na socialisme créer ka na adamadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kulu kelen ye e ko i dan bɛ nin sira in de la tugu o nɔfɛ i mago bɛ min na ne bolo n bɛ se ka min dilan i ye n b'o de dilan i ye ko an ka kira ci ko ye nin de ye cɛ caman bɛ bɔ Jamiyatul Ansarudine ka teleso sigilen na bi kunu a kuma nɔgɔn dɛ n'an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn u nana ka na bɛn ni kelenya de sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ teleso sigira fi sabilillah ka adamadenw jabɔli nɔgɔya ka daw nɔgɔya ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ adamadenw ye jango i bɛ se ka dɔ i bɛ ka min fɔ Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ la mɔgɔw bɛ se k'a mɛn cogo min na jɔnni b'i n'a fɔ aw jeunesse ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma sisan ka dugawu kɛ jamana in yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara sɔrɔ da di jamanadenw ma n'o ye an ka jeunesse ye pour que an yɛrɛ damaw bɛ se ka balo cogo min na ni jamana in kɔnɔ tungafɛta o ka nɔgɔya ko sata cayara balimakɛ bɔra k'a fɔ cɛ caman bɔnɛna nin na muso caman bɔnɛna nin na ka sababuya kɛ min ye k'u bɛ sigida minnu na ko gɛlɛya bɛ yen u bɛ bɔ ka taa ɲini kɔfɛ o caman kɛra Jamiyatul Ansarudine nana ɲɔnɔ kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen kɔlɔn kɔnɔna don ka na hectare 100 yirika ka n'o de fɛnsɛ ka Mali jeunesse ta k'a lajɛ minnu bɛ se ka baara k'a kɔnɔ olu b'a la ka baara k'a kɔnɔ bi ko mun kɔsɔn adamadenw bɛ se cogo min na ka lafiya dɔ bɛ se cogo min na ka bɔ tungafɛta la jamanadenw bɛ se cogo min na ka balo jamana kɔnɔ hɛrɛ la Ansaru hali n'a danna nin ma hali n'a danna nin ma foyi tɛ yen aw ma min kɛ hali n'a danna nin ma kira ci kun ye nin de ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka baloko ɲuman na i ka silamɛya sa wa i ka diinɛ wɛrɛ sa wa o b'i ni Ala de cɛ nka aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn ɲini ni hɛrɛ ye bani n'o kɛra Ala bɛ hinɛ aw la n'o kɛra Ala bɛ aw dɛmɛ wala Ansaru an b'aw fo ka waliɲuman dɔ k'aw barika da fini min filɛ nin kan na mantu musow ka fini donnen don o labanna tuguni ka fɛn bila dufa la sura n ye min don Buguni n da ma se ka s'a ma Buguni o fɛnɛ ye Buguni muso ka fara ɲɔgɔn kan fini ye san o san o b'a di yan Buguni o kɔfɛ min bɛ n ka kolotala la n'o ye Mayiga ye mantu karamɔgɔw de jɛra ka nin kala k'a d'u ma ko n k'a don kan na karamɔgɔ dɔ de y'a di o karamɔgɔ dɔ de y'a di n k'a don kan na n ko ne kelen tɛna se k'a fila bɛɛ kɔni don ɲɔgɔn fɛ kɔni o kumana yanni n ka kelen bila sini na n k'o di n ka kolotara ma n'ale yɛrɛ parilo la n'a diba y'a ye a yɛrɛ na nisɔndiya o kumana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen kɛra Ala de kama
a bɛɛ kɛra Ala de kama wallahi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sigin bɛ su min kama n'o ye Mawuludu su ye naam Mawalidu Mustafa ka bangeli a kɛra nin su in bonya kama ko an k'a don an ka na adamadenw ɲɛnajɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nin kɛnɛ barikama nin kɛnɛ sanumanba in wallahi kɛnɛ min ni a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yen siga tɛ nin na ne tiɲɛ ni nin su ninnu bɔɲɔgɔnko tɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen a den ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ tɛ dɛ an tɛmɛna Mawuludu kalo la Rabiul Awwal kɔni o don o tɛmɛna dɛ an bɛ Rajabu de kɔnɔna la bi kosɛbɛ kɛ nka Rajabu in kɔnɔna la Rabiul Awwal min tɛmɛna an bɛ deli ka tournée kɛ Ala sɔnna ma ka na o ɲɛnamaya le kɛ n'o ye Rabiul Awwal ye kira Mawalidu Mustafa ka bangeli an filɛ o de ɲɛnajɛ la o don nin kalo in kɔnɔna la ka bɛn Rajabu ma o ye bonya ye o kumana bonya ninnu kɛra ka sababu kɛ Mawalidu Mustafa ye wala an b'a ɲini Ala fɛ u ye an bonya kira min bonya kama yarabi ama ne ni olu yeru Ala k'an bɛɛ bonya amin Ala k'an sago d'a ma Ala ka labanw ɲuman d'a ma Ala ko k'a k'ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim salim idra wala su in na sa n'a diyara Ala ye an tɛ taa yɔrɔ jan sa o ayi k'o sigilen mɛnna kɛmɛ tɛ karamɔgɔ minnu kumana an ye an b'u fo Moriba Ɲaba k'a fo ka waleɲuman dɔn san o san ale de bɛ bɔ Burukina ka na fara an kan ka an kunbɛn yan Ala barika la ka na nin kaloba in n'o ye Mawalidu Mustafa ka bangeli ye ka na o nisɔndiya kɛ an fɛ yan wallahi o kumana an b'a fo ka waleɲuman dɔn a bɔra ka intervention minnu kɛ kuma minnu fara a fɛ k'a ɲini Ala fɛ a faamuko ɲuman ani ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya ne na amin Ala ko k'a k'ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim salim idra n'an bɔra yen an badenw an bɛ su min kɔnɔna la an y'o fɔ ye ka ban fɔra an farala ɲɔgɔn ka kun min kama o fɔra dɛrɛ o la foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra ŋaniya ɲuman sirili ye coy foyi tɛ an bolo sa fo n'a kɛra sa lamɛnko ɲuman ye dusukun bɛ se ka mini kɛ lamɛnli min na olu b'a don dɛ barisabula dɔw bɛna kalanyɔrɔ la ayiwa olu bɛna de ko jamaw farala ɲɔgɔn kan o bɛn'u jɔ ten bɛte olu bɛ bɔ kalanyɔrɔ la ka taa ten u nana cogo min na u bɛ segin ten o tɛ ko dilan koyi n'a kɛra ten a foyi tɛ dilan ɲɛ sini tɛ dilan o kumana n'i nana kalanyɔrɔ la min bɛ ɲini lamɛnbaaw fɛ o de ye ka lamɛnli kɛ ni faamu ye min bɛna fɔ e ka faamu sɔrɔ o la ni min kɛra ɲuman ye o la n'i b'o kɛ i n'i cɛsiri ka dɔ fara o kan ni min fɔra yɛrɛ ko o ye e jogo dɔ ye min man ɲi o kumana i b'i jija ka segin kɔ a bɛ ten Ala ko ten a faralen n'o ma o de kan minnu zɔnna k'ale Ala subahana wa taala ta kɛ siga tɛ a n ka na yafa dayɛlɛlen don olu ye siga tɛ n na waati la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ se k'a kɛ waati min na nka n zekiran kɔ ayiwa dara o kumana kala ko ye nin de ye nin don n ka seydul khaliki Muhamadu alayhi salatu wa salam salim ale ka Mawuludu a bɛ sigi diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ kumantu ye an b'a dɔn maa caman b'a kɛ kosɛbɛ min tɛ ansaru ye tuguni Buguni mara kɔnɔ yan maa caman b'a kɛ minnu tɛ ansaru dama ye siga t'o la o kɔrɔ ye diɲɛ bɛɛ de wasara sa ni Mawalidu Mustafa ka bangeli ye diɲɛ bɛɛ de wasara n'a ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ bi i bɛ dugukolo fa dɔ de lajɛ i bɛ dugukolo yɔrɔ dɔ de ɲini i t'i yɔrɔ sɔrɔ ko Mawalidu Mustafa ka bangeli nisɔndiya tɛ yɔrɔ min o o tɛ yɔrɔ ti sɔrɔ bilahi k'a daminɛ Ameriki a bɛ kɛ yen kana se Europe a bɛ kɛ yen kana se Asie a bɛ kɛ yen kana se Afriki jamana kan olu b'a kɛ n'i taara Arabi Saoudite o y'a bɛɛ bannen a banna yen siga kɔni tɛ nin na o kɔrɔ ye ko wasa kɛra sa Hinduw fɛ a bɛ kɛ yen diɲɛ kɔntinɛ banna sa o a banna tila ni kɔntinɛ 5 don o don fan bɛɛ fan bɛɛ a dara ni maa min ye kɛnɛ sigi o kama ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛ fɛn min kɛ i y'o k'i yɛrɛ de kɛnɛ kan ni e y'i kɔ don a ma maa wɛrɛw b'a la k'a kɛ a o bɛ ka kɛ dɛrɛ o kumana an yɛrɛw na fara sa silamɛw ka dusukun ɲumantigiw kan minnu dara Ala subahana wa taala la minnu ko an bɛ kira fɛ anw na fara olu kan ka Mawalidu Mustafa ka bangeli nisɔndiya kɛ jango an ka ni Ala barikada kama o bɛ se ka kɛ yafa y'an yɛrɛw ye cogo min na dara nin don dɛrɛ nka kuranɛ ko ten a ko an ne fɛ
Allah subhanahu wa ta'ala côté en effet vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ni Qur'an mangai kwa wasara mu'minu yesa wani mu'minatu yi wuli bali yere la alaka kalingando wasara aw yesa aw minu wambi alafe aw minu wandambi alaina aw minu wandambi lahara dona ko awasara aw yi anga to nyonyali ke mol Mustafa jugo bawla anga la digeli ke kira jugo bawla neche ni shun ye kira jugo doy ni shun ye kira jugo doy sigatola billahi ni shun ye kira jugo doy ay min jira ana islamia konna la bi ni ashu donné do ka soro ni yerete siga chaka mbo example dima ka teme adia aw mana ya wajuli kama karam ko chama biya ana na fara karam ko de nga angara mo nye ko nglena la gerebu mana min kala ambo la islamé o ni juin kira ye ni nyona chama ke wallahi ka balo kono sigatenna nya fo yana ngwala de côté kwa wasara onye anga la digali ke kira juko keneka juko nyuma minumbi ala idra mu'minun koni minun godambe ala la idra opmana kira ye juko nyuma minum bara na wajibira anga ango ke abi wajibi anga kene siki kira tokola ka abarkada o wulibale idra ka barkada ni daluye ko anye fe do soro anno fe tali ngoro ko fe wallahi neche ibi kulonye kelejo keneka ka ala barkada on yo yekira de la ambi dumen vo la kuma bala bilele bala sansa abise ka mi va muya niko ashura aywa afoko do jumendo idra ningalo intew ay kira bange kalote ay ashura kalo yere be adama abe ibo fo no muharram kalo yi o ba dama mais munde ashura bo muharram kalo kono ibi ningali kola idra ibi sebe tigo nyininga kitabu tigo suna siraka shia siraka sira bela jele ka ma mingo iye doni mbayi iye fe do sira islamia tokola ibi nyiningali ke ko do nzigira muna dra ola ibina ni islamia tariko kana ko khira bora do mina maka ayo kata medina atara soro yahudi de be no jufu yi an ba famia chugo mina atara soro lo be obi ndi so jala obi dona obi ka jeme fo obi ka fe beke saka obi fa ba obi fa mishi obi fa okay ben ndi so jale du kira ko akadi koni ko akadi dere ko nimbe yana je kunye jumeyi yahudi ko ni nyana je kunye mi an fe ko ambala ka ala barkada ni nyana je keliye ko ala ye an ga kira Musa se Firauna la ka se bima Allahu akbar aw be kuma yiwa ya afamu an be ala barkada yahudi de ko te no jufu yi an be ala barkada muna ko ala ye an ga kira Musa se Firauna la ka be bima Allahu akbar ay dona bawo nyininga bani suna ay suna karamugo bawo nyininga ay wu nyininga titemenga kira ye muvo ako tumana ni aw be kaninge ne balma kiraw de no ye Musa ye siga foi tala ne ren ni yoro ka bu Musa ka kola ka teme aw taka Allahu akbar no ye aw salame we koni opmana ne re kira billahi duta ni akletana jirana na nam mbi oke shundi aka kira Musa ye ka ala barka dani ay Allahu akbar krata ni aw nga salame ni Muhammad Mustafa de mangay ko soba ale ti juifie ale ti chrétien te bal ale islamé di ko soba mais ale re ko nebi fara juifu kanu yahudiyaw yi mbi fara yahudiyaw kan ni ale sanwere jirana ka ashundana ko akletana shu ko ke ala barka dai ko ala ye Musa se Firauna la mbalma ke Musa se Firauna la
silamɛw n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ka kira ladege anw bɛ taa mun fɔ lahara kuma da tɛ yen dɛ aw yɛrɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn ni an ma kira ladege an bɛna mun kɛ foyi kuranɛ de ko an k'a ladege kira yɛrɛ y'a kɛ a bɛ anw ka hadisaw la a 100 ka Ala barikada ka Ala barikada ka Ala barikada a sifaya caman na sɛbɛnni t'a ban siga tɛ nin na amin n'an bɔra ka min fɔ a ye sisan nin ye kira wɛrɛ de ye Dra yahudiyaw ka kira kɔni anw ka kira don kira ye Ala barikada ni o ka seli ye Musa la ayiwa ni anw y'o dɔ cɛ min zawiya la n'o bangera ni anw ma se ka Ala barikada ni o ye anw bɛna Ala barikada ni jumɛn foyi an ka seliw kɔni tɛ o tɛ galonfi an ka seli kɔni tɛ tɛ dɛ ka ladegeli kɛ ni kira ye a ka baaraw la aw yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn n'anw ka seli b'a la tɛ dɛ kira de ye seli fɔ anw ye kosɛbɛ seli in jigira kira de k'ale salatu wasalam an ye seli dɔn ale de fɛ mais yalima anw ta in don wa anw ta in tɛ kalonfin don anw ta in tɛ an ta mu tɛ mun na Ala ye kira ci ni fɛn dɔ de ye fɔlɔ yanni seli ka di a ma o de ye Ala barikada fɔlɔ ye ka sɔrɔ seli t'a bolo ka sɔrɔ a t'a dɔn kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na tilebin bɛ yɔrɔ min na siga tɛ nin na kira ye Ala barikada ni o de ye cɛw sara kira nɔfɛ ni o Ala barikada de ye ni wale ɲuman kɛli ye Ala subahana wa taala ye ka taa don alijinɛ kɔnɔna la kira ye alijinɛ garanti ta o ne ye cɛ ye Hadara ka sɔrɔ seli tɛ yen n'i y'olu wuli bi k'a fɔ ko seli nana silamɛya kɔnɔ o t'a dɔn min yɛrɛ don o bɛ yɛlɛ la de u t'a dɔn dɛ silamɛya ye san 11 san 12 kitabutigi dɔw ko ten a y'o de kɛ ka sɔrɔ seli t'a kɔnɔ seli wajibiyalen kɔni siga t'a la jango ka se ten duuru ka wuli ma walima ka taa ruko la ayi o y'a sɔrɔ o t'a kɔnɔ tɛ yen dɛ a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka Dra na anw kan ka ladegeli kɛ ni kɛra jogo ye o man ka da seli ma seli ti jogo ye tɛ jogo dɛ seli nana de inna salatan tanha anil fahsha'i wal munkar bani seli nana de ko a bɛ an dɛmɛ jogo ɲuman min bɛ an na an b'a la ka Ala barikadali min kɛ ni an ka wale ɲumanw ye an b'a la ka ɲumanya min kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a la ka dan minnu bato ko Ala subahana wa taala ko ten Ala k'o ɲɛ seli di aw ma yan ko o dan in batoli bɛ se ka nɔgɔya aw bolo cogo min nin don o de kama n'i ye silamɛya dɔrɔn i b'a ye ko seli yɛrɛ t'a dɔ ye wulibali don dɛ ayi seli tɛ silamɛya dɔ ye a donna a la de n'o tɛ seli tɛ silamɛya ye ni kuma ye maaw kamana gan hali sini a y'u kamana gan dɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn dusuw bɛ kasi mɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ ba ni balimakɛ i yɛrɛ b'a ye seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye donna la de maa min bɛ seli n'a cɛ bɛ turu dugu ma ka wuli k'a fɔ k'u y'o kɛ Ala ye o b'a la ka seli ni jɔn de tɔgɔ ye Ala subahana wa taala ani Muhamadu Mustafa o don nka n'o tigi labanna tuguni k'i kɔ don kira ka kɛnɛ sigili kama ko dɔw b'a la ka u danbeya ka taa ko nin ye nin don ye Muhamadu Mustafa bange don ye ko u bɛ ɲɛnajɛ kɛ ka bɛn o don ma k'o ye bidaya ye aw yɛrɛ b'a lajɛ seli nakun ye jumɛn ye sisan nakun t'a la o la dɛ maa o maa ye nin fɔ seli haramuyara ka bɔ i kan kɛnɛ kan a binna ka bɔ i kan pewu i ye seli dɔ cɛ min zawiya la n'i ma nisɔndiya ni o bangeli ye walahi i kan ka seli dabila wulibali don dɛ seli t'a don misiri kɔnɔ i k'i biri ta i ka wuli ta jɔn de y'a f'i ye i fa m'a f'i ye i mɔkɛ m'a f'i ye i karamɔgɔ m'a f'i ye u ko k'u y'a kalan de kitabu la ko kira de ko ten k'a jigira kira de kan kuranɛ kɔnɔ ale ye selitigi ye Hadara ne ka dɔnni bonyana fo ka taa se maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi k'a fɔ u bɛ ɲɛnajɛ kɛ ni o tigi seli tigi nali ye ne ka dɔnni bonyali taara se k'i ka bidaya fɔ olu ma an karamɔgɔ i kan ka seli dabila k'an ka dabila dɛrɛ walahi seli binna ka bɔ e kan barisa bila a tigɛ n bɛ i la hali n'i y'a kɛ siga kɔni t'o la kumana n badenw Hadara anw bɛ su min na anw bɛ nin sigi an yɛrɛ ye de o jɛlen don tɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin kɛ sa wallahi Hadara an b'an sigi ka Ala barikada
i ye kira min ci anw ma ka ala barika da an b'a la ka seli n'i ka nin jɛ sanuma in tɔgɔ di wa an b'a dɔn e ala mako bi an ka batow la kumana min na ni an ye Mawali Mustafa bila i ni ani e cɛ ne wuli bale Haidara ka wasa ka daw ma su in na k'aw fo ko de jira aw la Haidara o la sura an ye mawudu min ta ayiwa an b'a lajɛ k'a tɔ fori yan n y'a fɔ a ye sura n ko kira alayhi salatu wasalam salim ani daliba ma ka kuma ɲɔgɔnya don ayiwa kuranɛ kɔnɔna la dɔnnibaw bi yan a lakikaw kira ani Mawali Mustafa ani Alahu subhanahu wa ta'ala ka kuma ɲɔgɔnya don kuranɛ kɔnɔ ayiwa an b'a bɛɛ fɔ k'a ban su in na ni Ala sɔnna a ma n'a diyara Ala ye an b'a bɛɛ laban Haidara a ka di n ye kumandukaw k'a tɔ lamɛn an b'a bɛɛ kɛ résumé inshallah minnu tɛmɛna an b'olu résumé kɛ n'o de y'u fara ɲɔgɔn kan kɛ minnu bɛ yen sa n'u ma fɔ an bɛ n'olu fɔ ka d'a kan ayiwa i bɛ résumé kɛ n'a diyara Ala ye au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux an segira k'an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye Dieu bénit notre prophète Mohammed, paix salut sur lui et toute sa famille. Ko ala ka nɛɛma jidi an kuntigi Muhamadu ka alayhi salatu wasalam a n'a sodenw bɛɛ lajɛlen Surat le tonnerre. Suratu le tonnerre, suratu Arad. Haidara ni arabu kalannaw ko ten suratu Arad kɔni suratu le tonnerre kaba pɛrɛ haya don sura don Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ko ni Alahu subhanahu wa ta'ala kumatɔla de y'a ka kira fɛ n'o ye Muhamadu alayhi salatu wasalam salim o kumana Muhamadu dama ko tɛ sa kuranɛ in bɛ yen a bɛ anw de bolo yan kosɛbɛ ko ala kumakan don coy o tumana ni anw bɛɛ lajɛlen de kuma ɲɔgɔn ye sa a bɔra kira la a kɛra anw ye silamɛ bɛɛ kɔni coy ala ye kira ɲininka de ye ko yalima maa min b'a dɔn ko fɛn min bɛ ka jigin kan n'o ye ne Alahu subhanahu wa ta'ala ka hayaw ye n ka kumakanw ye ko tiɲɛ don ko tiɲɛ don ko yalima o ni maa bi sanga maa min y'i kɔ don ka bɔ o ma min fiɲɛna ka bɔ o ma wa sanga olu tɛ sanga fiyewu ko nka ko miiribaw siga foyi t'a la olu de bɛ faamuyali sɔrɔ ni ne ala ka kumakanw ye kana taa yɔrɔ jan miiri in tɛ ko e ne b'a miiri min na non ayiwa miiribaw ye jɔnw ye minnu siranna ala ɲɛ wuli b'a la minnu siranna ala ɲɛ ala y'u da k'o bila min na o b'a la ka baara kɛ n'o ye Haidara a bɛ fɔ olu de ma ko miiribaw kira ye min fɔ o b'a la ka baara kɛ n'o ye Haidara a bɛ fɔ olu de ma ko miiribaw Haidara ala yɛrɛ ko ten tɔ ko miiribaw de bi o ko in dɔn siga foyi t'a la o ye jumɛn ye san karamɔgɔ ayiwa ensuite Ceux qui remplissent leur engagement envers Dieu et ne violent pas le pacte. ko o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni u bɛ dafali kɛ u ka layidu la u ye min ta o ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ baya layidu don wɔrɔ ani o labanna tuguni bɛnkan min bɛ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kumakanw na ani kalinkaw na bɛnkanw dɔrɔn na aw k'a faamuya n bɛ nin k'i ye walima n bɛ nin kɛ tan n tɛ nin kɛ tan o b'u ni maa minnu cɛ u ye dafali kɛ o la ensuite Qui unissent ce que Dieu a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. ani o kumana o kɔfɛ mɔgɔ minnu ni u ye tuguɲɔgɔnyali kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko fɛn minnu ka tugu ala ye fɛn minnu tuguli wajibiya minnu ye tuguɲɔgɔnyali k'o la Haidara o belebeleba fɔlɔ o ye diinɛmaw ye n'o ye silamɛw ye anw ka bɛɛ an ka tuguɲɔgɔn Haidara filanan min ni an b'o da o kan a bɛ fɔ o ma ko adamadenw c'est-à-dire du kɔnɔ joliw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sindiya ye badenya ye o tuguli ani furu ɲɔgɔnyaw tuguli ka se hali teriyaw ma ani ka se baara wɛrɛw caman ma ala ye fɛn o fɛn wajibiya n'o ka kan ka tugu maa man ka min fara minnu kɛra o tugubaw ye Haidara ani mɔgɔ jumɛnw minnu n'u siranna daliba ma ɲɛ redoutent leur Seigneur n'u siranna Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ kɛ vɛziya dan na Haidara ani maa minnu ni u siranna lahara don fɛsɛfɛsɛli ɲɛ sige Saka
cɛ caman bɛ misiri kɔnɔ lahara don hakili t'a la dɛ tala caman bɛ sunkalo tile 30 sun fo ka laban ka nafila fara kan okay nka lahara don fɛsɛfɛsɛli hakili t'o la wagi tala wallahi wagi tala nka ni ala kumakan de ko mɔgɔ minnu sɔnna ka tuguɲɔgɔnyali kɛ ni ala ye fɛn minnu tuguɲɔgɔnyali wajibiya an'u labanna tuguni ka sira lahara don ɲɛ u sira na ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ka sira lahara don ɲɛ min bɛ yen Allahu akbar i bɛna taa ɲininka min na i bɛna taa min fɔ i y'o ma to bila sara saraw di don nin dɔ de kitabutigiw nana n'a ye ko denmisɛnnin fitinin denyɛrɛnin min wolola bi n'a fatura bi k'o si bi jɛ lahara de kɛ nka anw minnu birilen don misiri kɔnɔ anw ɲinalen don a kɔ ka sɔrɔ a bɛnalen waati jan yɛrɛ tɛ waati jan tɛ dɛ fitinin min ni ala y'o don i garijɛgɛ la o de ye si da ye koyi a ti mɛn o waati jumɛn dɔ bɛ ala de bolo wallahi o kumana maa ti fɛn min waati dɔn ka n'i jigi da jamajan kan ne jɛlen bɛ dɛ o ye dɔnnibaa bɛɛ ye koyi maa o maa i ti fɛn o fɛn waati dɔn ka n'i jigi da jamajan kan wallahi ne ye tiɲɛ Haidara o kumana i bi a kɛ i yɛrɛ kan k'a surunya k'a bɛrɛ bɛn n'i yɛrɛ ye lahara don i bɛ taa compte rendu min kɛ jango i bɛ se cogo min na ka fɛn fɔ ala ye i ye min kɛ ɲuman na kɔni Allahu akbar don dɔ la kira alayhi salatu wa salam salim lahara fɛsɛfɛsɛli bɛ yen dɛ a bɛ yen nka muminun de bɛ siran a ɲɛ muminun de b'a ɲɛ sigi wallahi ani Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ninnu ye sahaba denmisɛnninw ye minnu ye baya ta kira bolo k'u disi gosi n'a ye k'u yɛrɛ jira n'a ye nka mako t'o la yan mako bɛ jumɛn na ani kira tora o bɛ yaala yaala Madinɛ mangoro foro la walima tamaro foro la kira nana ka na tamaro den dɔ ta a y'a jɔsi ka bɔgɔ bɔ a la k'a bila a da k'a dun a ye dɔ wɛrɛ ta o cogo kelen na a y'o jɔsi tuguni ka bɔgɔ bɔ la k'o bila a da k'o dun Abdullahi y'a lajɛ a ye kira lajɛ a y'a lajɛ ni lajɛla min ye kira y'a dɔn nin cɛ in a sigara fɛn dɔ la a b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ nka a ma se k'a fɔ kira ye min fɔ a ye a ko Abdullahi ko kana siga i ka kira la ko a bɛ fɛn min dun ko haramu dun kana siga i ka kira la ayi kana siga i kira la Abdullahi bɛ ka kira tile 3 ye daga ma sigi a ka du kɔnɔ k'a fɔ a bɛ dumuni kɛ bi ka kira tile 3 ye daga ma sigi ne ka du kɔnɔ k'a fɔ ko dumuni bɛ tobi nka Abdullahi n bɛ fɛn dɔ f'i ye don dɔ bɛ na don dɔ bɛ na ne ka mandenw u bɛ n'u ka tile 3 dumuni dafalen t'u fɛ yen u bɛ bere da ɲɔgɔn kunna ka ɲɔgɔn joli min a ma d'aw ma dɛ a ko don dɔ bɛ na o kɔfɛ ne man don dɔw bɛ na u ka san kelen balo to ɲɔtinla kɔnɔna la ka laban tuguni ka balo haramu na subhanallah o de kama n ko anw tɛ ka miiri lahara don na an tɛ ka miiri ɲɔ tɛ fɛn o fɛn bɛ taa kɔnɔbara la a bɛɛ jugement bɛ kɛ lahara a bɛ kɛ dɛ i ye fɛn o fɛn don i kɔnɔbara la i wolo ka s'i sa ma i ye fɛn o fɛn don ye i b'a bɛɛ compte rendu kɛ i ye fɛn o fɛn sɔrɔ i bolo la nafolo la fɛn o fɛn na lahara don nin bɛɛ lajɛlen ye compte rendu bɛ kɛ i y'a sɔrɔ cogo di i ye mun kɛ k'a sɔrɔ i ye mun kɛ k'a sɔrɔ silamɛw an kan ka siran nin don in ɲɛ dɛ o b'an ɲɛ nka nin don in sera anw ɲɛna kira ye min fɔ a sera dɛ anw ka selilaw bi o ka ɲɔbondo jiginɛ falen don tewu hali pilasi ti a dɔw kɔnɔna la ka ɲɔbɔrɔ kelen bila wallahi nka o bɛ balo cogo di bɛɛ b'a dɔn k'o kun sigi fantanw kunna fantanw ka dɔrɔmɛ n'u ka fila u b'olu de ŋanamu k'a dun
wallahi o caman bɛ yen mais ala belebeleba ye jumɛn ye an bɛ belebelebaw ta jumɛn na an b'o ta mɛriw la bi ayiwa wulibali don dɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan mɛri hakɛ min ni lahara suruna siratu n'i ta ye ɲɛ la n'i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ o de ka ca ni ba n'a si ye o tɛ compter ayi ale tɛ ɲininka yɛrɛ i tɛ ɲininka dɛ a wulibali don dɛ i tɛ ɲininka yɛrɛ i bɛ bali k'i yɛrɛ ye maa o maa y'a dabɔ a kama ka dugukolo kelen feere maa dɔ ma ka laban ka papiye bɔ o la k'o feere dɔ wɛrɛ ma siratu tɛ dɛ e bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma siratu ye ɲɛ sira t'a la a t'a ye a tigi t'a ye jango fandan ka dugukolo ɲagaminen k'o feere waritigi ma o fana ka jugu dɔ farala dɔ kan dɛ nin ye tiɲɛ ye mais ninnu bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ a bɛɛ bɛ seli a bɛɛ ten turulen don misiri kɔnɔ seli tɛ fɔ o kɔ seli tɛ fosi kɔ ayi o pilasiw bɛ ɲɛfɛ ara na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'a fɔra mɛri karisa nana nka dugukolo hakɛ min ɲagaminen don a bolo a komaw ka fara a nɔfɛ tugumaw kan u bɛɛ b'a dɔn wallahi ka fara ka conseillers kan u bɛɛ ye a ɲagamilikɛlaw ye bon ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka balo ni jamana in kɔnɔ yan bɛɛ b'a kalama dɔnnen don dugukolo kelen a bɛ feere maa 20 ma dugukolo kelen terrain kelen a bɛ feere maa 30 ma a bɛ wari minɛna maa kelen fɛ k'a dun kabako don lahara don k'i ka taa k'i jɔ k'i ɲininka i y'a feere min ma i y'a feere min ma i y'a feere min ma k'i k'olu bɛɛ kuma bɔ ka na ne donna alijinɛ la i b'a sɔrɔ a datugura siga kɔni t'o la wulibali don dɛ siga tɛ nin na dɛ haramu riba nafolo kɔnɔbara o kɔnɔbara n'a b'a kɔnɔ ala ko ko seli binna ka bɔ i kan kira de ko ten Haidara maa o maa y'a dabɔ a kama ka fandan dɔ ni yɔrɔ daraki k'a dun ala ko seli binna ka bɔ i kan fo k'a bɔ i kɔnɔbara la kira de ko ten Haidara nin ye tiɲɛ ye o bɛ bɔ yen cogo di a tɛ bɔ yen o ti bɔ yen dɛ a tɛ bɔ yen dɛ bɔ cogo t'a la o n'i ye dumuni kɛ dɔ bɛ taa joli la dɔ bɛ taa sɛmɛw la dɔ bɛ taa tulo la siga kɔni t'o la riba nafolo talen joli la ka ban bɔ cogo jumɛn b'o la o tɛ bɔ yen jango min ka balo kɛra ye a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ balo de la kira ye min fɔ o de bɛ bi bɛɛ bɛ balo o haramu kelen de la mais anw b'a sariya anw ka jamana in kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan anw b'a sariya yan Dara faama kelen population 100 population 1000 o ni yɔrɔ de dunnen don million yirika o ni yɔrɔ de dunnen don maa kelen dɔrɔn fɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan nka lahara don n'a fɔra ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa jɔ a ma nɔgɔn dɛ o kumana Ala subahana wa taala ko ten ko mɔgɔ minnu n'u siranna lahara don o b'a la ka walijugu min kɛ k'u bɛna taa ka t'o compte rendu kɛ Ala ɲɛkun tilenna la ko ani olu o kɔrɔ mɔgɔw de siranna minnu sɔnna k'u kɔ don o ma ensuite n y'a fɔ n ko n b'a tɔ fɔ n tɛna sama tɔ nɔfɛ tuguni n b'a tɔ da ɲɔgɔn kan ka taa ni Ala sɔnna ma ensuite et qui en dire dans la recherche de l'agrément de Dieu accomplissent la salade et dépensent dans le bien en secret et en public. ani ko mɔgɔ minnu sa ni o muɲuna Ala subahana wa taala ɲinini kama muɲuli kɛfɛsiya dara o dɔgɔyara fɛn bɛɛ dar'o kan o ko an bɛ Ala de nɔfɛ ni Ala ko an ka min kɛ an b'o de kɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen muɲuna o kama k'o kɔfɛ dun i ye seli na yɔrɔ ye sisan o labanna ka seli jɔ o kɛlen ka Ala ɲɛda sɔrɔ o kɛlen ka muɲu ka fɛn bɛɛ lajɛlen to Ala ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen to Ala kama seli bi sɔrɔ ka na olu de kan sa o kumana u sɔrɔla ka seli jɔ ni Ala de kumakan ye dɛ u sɔrɔla ka seli jɔ o kɔfɛ dun o labanna tuguni ka hinɛ adamadenw na dogo ani kɛnɛ kan ninnu de ye miirijɔw ye ninnu de ye Ala dɔnbaw ye ninnu de ye tiɲɛtigiw ye minnu bɛ Ala subahana wa taala ka kumakan tiɲɛtigiya ensuite de ce que nous leur avons attribué et repousse le mal par le bien. C'est là la bonne demeure finale. K'olu de mɔgɔ ye minnu n'u ye o labanna tuguni ye juguman minnu kɛ o labanna k'o kɔfalenw kɛ ɲuman ye walima maa ye juguman yɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ u ye ɲuman ta k'olu sɛgɛrɛ tafsiritigi dɔw ko ten o kumana k'olu mɔgɔw de ko ten wa k'a b'olu de sa lahara do sɔrɔli la n'o de ye alijinɛ sɔrɔli ye a bɛ nin tigiw de ye alijinɛ sɔrɔli la
minnu zona ka hinɛ ala ka jɔnw na dɛsɛbaatɔw la se tɛ minnu ye minnu zona k'u dufa kɔnɔ wari bɔ ka d'u ma minnu zona ka suman di fandanw ma fi sabilillah ala ko k'a b'olu de ye alijinɛ ye tiɲɛ tali la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ama ala k'a nɔgɔya ne ni aw ye ala k'a nɔgɔya ne ni aw ye an karamɔgɔ a tɔ d'a ka joona an ka verset in tɔ laban pour que an kana jɔ a kan tuguni les jardins d'Éden où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Ko abolu de sa minu ni obena do aljina konnala aljina Eden obolu de ali jonu o masa minu temena o fawla ka su mo kewma ani u denw ani ka se u furumusow ma minnu tugura ni baara ɲuman kɛli ye minnu tugura diinɛ nɔfɛ ko olu de bɛna kɛ arijinɛ kɔnɔna la sa ten kuranɛ ko ten tɔ i denw ani musow ani ka se i mɔkɛw ma ni i bɔra maa minnu na a bɛɛ lajɛlen minnu sɔnna ka da ala la ka baara ɲuman kɛ aw na fara ɲɔgɔn kan arijinɛ kɔnɔ ten ensuite Paix sur vous pour ce que vous avez enduré comme est bonne votre demeure. Ko kuma na sa ko kuma na melikaw bina do aw ka da bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko aw bisimila aw bisimila bisimila ayiwa aw ni baara caman sa aw ye min kɛ ala ye o kumana a y'a ka tɔnɔdun la sa o bina aw fo k'aw barikada ka nɛɛma caman ɲini ala fɛ ka jida aw ka tuguni o kumana k'aw fo a ka wale ɲumanw na ko a b'olu de ye ten tɔ o kumana jumɛn dalen don k'an karamɔgɔ mais ceux qui violent leur pacte avec Dieu après l'avoir engagé et rompent ce que Dieu a commandé d'unir. Ko o kumana sa mɔgɔ minnu ni olu kɛra sa layidu min n'u y'a ta ni ala subhanahu wa ta'ala cɛmancɛ la n'a bɛ fɔ ma bayatul islamiya ani minnu ye tigɛli kɛ u ni u adamaden ɲɔgɔn cɛ bɛnkan na u ye layidu minnu ta i ye u y'a dabɔ a kama k'a bɔ a ma k'i janfa kumakanw na k'i janfa kalekanw na ko o kumana sa ani ɲɔgɔn wɛrɛ et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Ani mɔgɔ minnu n'u ye tigɛli kɛ ala ko fɛn minnu ka tugu n'a bɛ fɔ o ma sindiyaw ani badenyaw ani balimayaw ni furu ala k'olu minnu ka tugu ani silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan minnu nana tigɛli kɛ ka bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni farafarali ye k'o kumana ko a b'olu de ye sa janɛmɛ kɔnɔ donni na janɛmɛ min n'u tɛna bɔ a kɔnɔ tuguni amin o kumana silamɛya bɛɛ lajɛlen ni fili kɔrɔ ni ye ala ye min fɔ kira ye kuranɛ kɔnɔ i karamɔgɔ ta tɛ ne karamɔgɔ ta tɛ maa o maa ni i kɛra ɲumankɛla ye ka sindiw tugu ka balimaya tugu ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲuman kɛ ka hinɛ jɔnw na ka sira lahara don ɲɛ k'a fɔ k'i bɛna taa ɲininka i ye min sɔrɔ ani i ye min kɛ i bɛna taa ɲininka nin bɛɛ la ala ko a b'olu tigi de lahara don alijinɛ kɔnɔ donni na melikaw bɛna ka n'u bisimila fan bɛɛ fɛ ko nka sa maa min ni e de kɛra sinji tigɛla ye i ye balimaw fara i ye furuɲɔgɔnyaw fara i ye kanuɲɔgɔnmaw fara i labɔna tuguni ka silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ma laban ka ɲuman kɛ maa ye fo i ye juguman de kɛ dugukolo sanfɛ ko a b'olu tigiw de ye sara jugu tali la n'o ye janɛmɛ kɔnɔ don ye i ye layidu min ta ala ye k'i y'o janfa silamɛya baya i y'o janfa k'a dabɔ a kama k'o janfa ala ko janɛmɛ de bɛ ɲɛ dɛ nka minnu ye dafali kɛ ala dun foyi t'olu ɲɛ ni alijinɛ kɔnɔ don tɛ nin t'i karamɔgɔ ka kira ye kuma ye nin t'i ne ka karamɔgɔ ka kuma ye nin tɛ ne ka seko ka kuma ye nin tɛ e yɛrɛ ka seko ka kuma ye nin ye jɔn ne ka kuma ye seko ka seko k'o bɛɛ bɛ laban masa min ta la o kumana ala ye mun fɔ yan ko an ka dafali kɛ an ka layidu la jango an ka don alijinɛ kɔnɔ an ka dafali kɛ an ka layidu la jango an ka don alijinɛ kɔnɔ layidu ti dɔwɛrɛ baya layidu wɔɔrɔ don a fɔlɔ i ti fila fara ala kan i ti suɲɛni kɛ i ti jɛnɛya kɛ i ti maafa i ti namara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ ni kira y'i bila baara ɲuman min kɛli la i k'o kɛ silamɛya banna pewu wa ala yɛrɛ de ko ten ala de ko ten kɛnɛ kan hadisa kuma ti nin ye dɛ ayi nin ti seku ka kuma ye o tɛ ala de ta ye o kumana sa lamɛnbaaw an y'o de fɔ n ko n'a ye lamɛnli kɛ ni dusukun ye minnu bɛ faamu di aw ma ni faamu sɔrɔla walew b'o jira dɛ
baya in de ye silamɛya ye k'a daminɛ bi la fo ka se lahara ma k'a daminɛ kunun na ka se bi ma baya in de ye silamɛya ye wallahi kira ye cɛw don silamɛya la ni nin de ye a ye musow don silamɛya la ni nin de ye kira fatulen kɔ a ka sahaba minnu bɛ yen minnu tugura kira nɔfɛ cɛw y'u tɛgɛ minɛ ni nin layidu in de ye ka don silamɛya la dra woro n'i ye les 4 califes bien guidés kalifa 4 min ni olu tugura kira la alayhi salatu wassalam Abubakar Siddiq Omar al-Farouk Usman bin Affan Ali ibn Abi Talib nunu ma 4 bɛɛ ye nin layidu in ta ka tugu kira nɔfɛ baya layidu 6 k'a ta ka tugu kira nɔfɛ a kitabu bɛ an bolo yan yɔrɔ jan ko tɛ o i bugara i fadenw ɲɛna o bɛ sɔma sama bɔ wa o t'o bɔ n k'o kɛra maaw ɲɛna o kɛra dɛ diinɛ in baara bɛ ten de n'i ko min diinɛ kɔnɔna la i bɛ na n'o dalilu jɛlen de nka kuranɛ wasara silamɛ bɛɛ ka dalilu ɲini yɔrɔ ye wulibali la kɔni a dan ye dɛ nka ka dɔnniw kɛ ka dɔnni wɛrɛw seereya o bɛ wajibiya silamɛw kan i n'a fɔ an y'o ye an ka kira la cogo min na a y'an bɛɛ bila dɔnni ɲini na kira yɛrɛ bilala ko a ka dɔnni ɲini kuranɛ de ko ten Muhamadu kalan kalan n'i ma ka yamaruya ye kalan o kumana n'an kalanna n'an ye min sɔrɔ an ka kalan kɔnɔ min bɛ silamɛw nafa min bɛ adamadenya nafa an b'o fɔ ɲɔgɔn ye nka kalan da ye kuranɛ de o kɔfɛ dun an b'a lajɛ karamɔgɔbaw ko cogo di sekobaw ko cogo di minnu ka kumaw ka kɛnɛ kira yɛrɛ ko cogo di minnu kumaw ka kɛnɛ o kumana an bɛna hadisa min fɔ yan il est mentionné dans le livre Rawdul Unuf la parole de Omar Al-Jamil Ibn Amar Al-Jumaï qui se lit comme suite. Je me suis converti à l'islam et j'ai prêté le serment d'allégeance à Mohammed, paix et salut sur lui. Jamil cria à haute voix en disant: ô mon peuple, Omar a abandonné notre religion. Jamil est celui dont les gens disaient qu'il avait 2 cœurs. Cependant, il a été relevé à son sujet. Dieu n'a fait un homme de 2 cœurs dans sa poitrine. Rawdul Unuf, volume 2, page 127. Chapitre de la conversion d'Omar. Nindine ka kuma ye dɛ n ye kitabu fɔ ye a kitabu tɔgɔ de Rawdul Unuf n y'a page numéro bɛɛ lajɛlen fɔ a volume 2 don page numéro 127 ko kitabutigi ko cogo di ko parole de Omar Al-Jamil n'o de ye nin ye Omar ka kumakan ye Omar n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Abubakar kɔfɛ ale de nana kira ka kalifaw la nin y'a ka kumakan ye kumakan min ni Jamilu b'a lase ni a b'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'a fɔ ko a k'a dɔ bi ani Umaru min kun bɛ diinɛ kelen na ko bi a y'an janfa koyi a bɔra an nɔfɛ ko a ye baya layidu ta kira Muhammadu alayhi salatu wasalam a kulila nin de ye Jamilu ye nin de fɔ a ka jama ye ko i k'a dɔn Umaru ye anw janfa bi a ye layidu ta kira Muhammadu Mustafa ye pour que ka Jamilu dɔn Jamilu ne tun bɛ danbeya tellement que fanga b'a la tellement que ma wasalen kun don ko o kun b'a danbeya k'a fɔ ko ale de ye cɛ kelen dusukun 2 ye kitabutigi ko ten ko cɛ kelen dusukun 2 o tun b'ale mankutu n'o de ye ko dusukun 2 de tun b'ale kelen na tɔw ta ye kelen kelen ko mais ko ale ta kun ye 2 ye ko de la ko kuranɛ digira Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ye maa o maa da k'a ye dusukun kelen de bila o kuma na maa kana maa danbeya ka taa ko dusukun 2 b'i la Ala yɛrɛ tilala o kitira ka ban n ka kuma mako bɛ min na dɔrɔn aw ka Jamilu dɔn dɔrɔn maa min kun don a ka fariya fɛ a ka jija fɛ wasa min kun bɛ a bolo o don a tun bɛ danbeya ka taa ko dusukun 2 de b'a la Ala n'a ka kafiriya wara kojugu fɛ a kulila de k'a fɔ ko Umaru y'a tɛgɛ di Seydul Khaliki ma ko ka layidu ta a bolo n'o ye bayatul islamiya ye ni Umaru ta ye o n'a ɲɔgɔnna 100 de b'an bolo kitabutigi ye min fɔ kɔni o kumana an bɛ kuma surunya
anw ka diinɛ in bɛɛ bannen don k'a ban pewu a bɛɛ sɛbɛnna k'a ban min bɛ anw de bolo o de ye yɛrɛ nɛgɛ ye ni min ye ja i bɛ tɛmɛ o fɛ ni min ye ne ja ne bɛ tɛmɛ o fɛ min ko k'i boji bila yan kurusi sen tigɛ a gulo i kan na i ka tafe siri i la a banna dɔ wɛrɛ foyi tɛ anw bolo anw ka diinɛ in kɔnɔ sa ni nin tɛ n'i jɔra misiri kɔnɔ ka ban yɛrɛ yɛrɛ jɔ a y'aw senw gun ɲɔgɔn na a kana sɔn sitanɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ anw bolo ni nin dama dɔrɔn tɛ nka fara walimuso la jɛnɛya dabila namara dabila ka n'i k'u sigi maaw kunna anw dɛsɛr'o la o kumana diinɛ in de fila kɔrɔ dɛ cɛw ye nin layidu in de ta kira ye musow y'a ta ye ten an bɛ ala n'a ka kira k'an seere ka sira di lamɛnbaa minnu ye faamu sɔrɔ kuma in na e bɛ na nin su in na ka na dabila a ka nkalonjugutigɛ dabila o ye dara koyi n'i ye suɲɛni dabila i y'o kɛ jɔn kama i yɛrɛ tɛ n'i ye jɛnɛya dabila i y'o kɛ jɔnni kama i yɛrɛ tɛ wa i dara ko jumɛn b'o la o kumana diinɛ ye ala de ta ye ni min ye faamu sɔrɔ i bɛ gɛrɛ ka na an bɛ layidu in fɔ i bɛ segin a kan n'a diyara ala ye an b'a fɔ azza akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin ala k'i sara an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Badara Ali Hayidara kumadɔnkaw n'a hakilila nin wasara o la a bɛ ɲini vigile mɔgɔw fɛ minnu bɛ sirakunw na an karamɔgɔ ye ba y'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ cɛw la ani musow la an b'a dɔn Badara Ali Hayidara i y'a fɔ i ma nɔgɔ to a la o la a bɛ ɲini bayakɛlaw fɛ minnu bɛ fɛ k'a kɛ u ka tɛmɛ ka na minnu bɛ fɛ k'a kɛ an karamɔgɔ bolo ni ala sɔnna u ka tɛmɛ ka na ɲɛfɛ yan karamɔgɔ bɛ baya di u ma cɛw la muso minnu fana bɛ fɛ k'a kɛ u ka jɔyɔrɔ jira an balakaw la muso minnu ma deli ka layidu in ta n'u bɛ fɛ k'a ta n'i y'a ta n'a hakilila lafiya da don diɲɛ ani lahara an karamɔgɔ y'a fɔ ko kira ka saba si tɛ sababa naani na fɔ a bɛɛ y'a ta Badara Ali Hayidara ala k'a ni sara an b'a dɔn cɛw y'a faamu musow y'a faamu anw ni e ye taama kɛ Côte d'Ivoire tile 20 ani kɔ i jɔra dugu o dugu la ala sɔnna ala ka jɔnw ye baya k'i bolo an b'a dɔn maliyɛnw fana bɛ ka ko in faamu u b'a dɔn k'a fɔ Hayidara a n'a denw ka cɛsiri tɛ foyi ye degun min bɛ an ka diɲɛ kɔnɔ n'o ye jogo ka se ka sabati n'o sabatira i n'a fɔ kira ye baara kɛ cogo min na ni ala ka kuma ye ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ lafiya a dalu ninnu bɛɛ walawala bɛɛ y'a faamu hakilitigi bɛɛ y'a faamu an b'a ɲini ala fɛ sitanɛ selen don mɔgɔ minnu na yarabi ala k'an bɔsi sitanɛ na ala k'an bɔsi sitanɛ na an balakaw an b'a ɲini aw fɛ an ka jɔyɔrɔ di an balakaw ma cɛ ka ɲi alijinɛ kɔnɔ cogo min na muso fana ka ɲi a kɔrɔ ten ala k'an bɛɛ don a ye sira d'u ma musow maloya ko tɛ siranko tɛ layidu de don ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na Badara y'a bɛɛ fɔ k'a ban ka hadisaw fɔ juru min b'ale kan na a ye juru bɔ a kan na lahara ale tɛ ɲininka ko munna a m'a fɔ an b'a ɲini ala fɛ anw minnu ni an y'a mɛn lahara don mɔgɔ minnu sɔrɔ ka layidu ta ala kana anw ye minnu m'a ta la ala k'an ye layidu talaw la ala ko k'a k'a labɛn kama o la Badara cɛw bɛ nalen musow bɛ nalen Elhasan Sangare an bɛ mikoro di a ma dakuruɲa 2 a k'o fɔ inshallah bayakɛlaw bɛ nalen bisimila. ayo kuma jante k'u ka teliya kana yani kurumba ka wuli dalu bɛɛ lajɛlen dira sisan a y'a faamuya alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min sɛbɛnna tariku la o de ye ko a taara ka sahaba maa 100 ani mɔgɔ 24 a taara k'o de to yen kulluhum min al-mubayyin ko a bɛɛ tun ye bayakɛlaw de ye maa kelen si t'u la cɛ la maa kelen t'u la muso la min min tɛgɛ da alakira tɛgɛ sallallahu alaihi wa sallam ka layidu 6 ta o tuma an kana siga fiyewu n ye baya kɛ o koba ye alakira ko n'i y'a dafa i kana siga i bɛ don alijinɛ na nka n ye baya kɛ o koba ye nka n y'a kɛ Hayidara di Hayidara bolo o fana y'a damana hɔrɔnmako ye ni ala ka diɲɛ hakilila jama ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban o la an bɛna mikoro segin bɛnkɛ ma a bɛna kuma segin an karamɔgɔ ma inshallah layidu talaw bɛna layidu ta. o la an balaka dɔw bɛɛ ka nalen cɛ dɔw fana bɛɛ ka nalen a bɛ teliya karamɔgɔ bɛna tila ka dugawu kɛ an ye ni ala sɔnna a ma dugawu ɲiniw fana fɔra ko mɔgɔ caman ni hamiw nalen don k'u bɛ fɛ ka gɛrɛ karamɔgɔ la ni ala ye sini yira an na ko sabu ko n'a bɔra yan a fɔra k'a bɛ taa tura ni ala sɔnna a ma k'a bɛ taa tura awɔ o la ni ala sɔnna yanni karamɔgɔ ka taa ye haminakotigiw ko cɛw la ani musow la u bɛ fɛ ka gɛrɛ karamɔgɔ la ka dugawu ɲini
o la an ka ɲɛmɔgɔw ye diɲɛ ɲini karamɔgɔ fɛ ɛri min sɔrɔla o bɛn'o ɲɛfɔ an ye an bɛn'o ɲɛfɔ o la cɛ minnu bɛ fɛ ka baya kɛ an bɛ tɛmɛ ka na ani musow n'ala sɔnna karamɔgɔ bɛ baya di an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ ala k'an bɛ sɔrɔ a ma inshallah o la bayakɛla caman nana sisan u bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ ten tila mana kɛ dugawu bɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka ɛri fɔ mɔgɔw ye inshallah an bɛ ɛri fɔ mɔgɔw ye dugawu bɛ kɛ inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ a ma awɔ inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ a ma o la a bɛ ɲini bayakɛlaw fɛ aw minnu nalen don bayako la a b'aw bolo si karamɔgɔ ma ni karamɔgɔ bɛ segin o kan awɔ n'ala sɔnna a ye bolo lajɛ a bɛ bolo si karamɔgɔ ma cɛw ani muso minnu fana nana n'olu bɛ fɛ k'a kɛ an bɛ k'an bolo si karamɔgɔ ma awɔ ne kɔni ye n kini bolo si o la ni karamɔgɔ ye min fɔ an bɛɛ bɛ segin o kan bisimila. fɔlɔ de n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala ka somɔgɔw ka o la a bɛ ɲini bayakɛlaw fɛ a ka gɛrɛ mɔgɔ minnu ye baya kɛ an ni olu de ka ɲi ɲɔgɔn bolo limaniya kɛlɛnabila sitani garisɛgɛ don ala k'an kisi a ma